znači SQLite. I napravili smo mini demo, znači napravio sam mini demo za studenti da probaju ili da barem da vidi kako možemo mi zapisati u bazi bez entity frameworka, znači direkt, imaš komunikaciju direkt sa bazom. Jel? I to je taj dio koji ja mislim da je to važno da skontate kako to ide, jer recimo ORM kao Object Relational Mappers kao SQL, kao Entity Framework, Hibernate or N-Hibernates and the likes, jel? Ovi su sve, ono što radi, oni generiše za tebe queries na osnovu što ti pokušavaš da tražiš od baze. Znači, recimo, kažeš filtriraj mi, ne znam, usera na osnovu njihove ID-eve, pa onda filtriraj još ti, odnosno, filtriraj usera na osnovu, recimo, ako mi ćemo pričati oko ocjene, onda vrati mi sve studenti koji imaju ocjene više od 7, pa onda ne znam sad, radi još nešto, neki još where clause da bi filtrirao još manje, na primjer, koji su položili matematiku, koliko sad, jel? Taj dio kad počneš tražiti, istraživati po podaci, hoćeš da filtriraš nešto, ti inače kucaš to kao query u bazi, pa onda ti vraća rekorde sve koje ti odgovaraju tvoj query. Međutim, nekad ljudi to radi sa application dio. I sa aplikacijske strane, ti kad pokušavaš da kažeš daj mi iz baze tražiš nešto, ti moraš baš generisati taj query. Jel? I onda zato se služi taj ORM, da ti generiše za tebe taj query. Zapamtite, molim vas, da je ORM su inače ok do medium size applications. Čim uđe u nešto što je puno veći, puno veći, znači mi pričamo oko radi sa bankom ili stock market ili nešto tako, onda ORM samo se raspada. Ne možeš ti koristiti ORMs. Mislim, koristiš ORMs na nekom drugom sloju ili negdje daleko od baze malo. Ja? Tako da ćeš imat, u tom slučaju ćeš imati u timu database engineer koji ti baš radi samo sa bazama, koje će ti expose tih queries, znači oni će zapisati za tebe ti queries i ti ćeš ih pozvat kao store procedura ili kao funkcije i onda ti vraća s tebe sve ti rezultati iz baze, pa onda ćeš imati taj ORM koji stoji iznad tog rezultata, koji izađe iz store procedure ili funkcije, ok? Samo da vi znate za to. I kad mi recimo komuniciramo sa bazom, mi inače koristimo nešto koje se zove providers and drivers. Okay? Database drivers to služi da bi ti u stvari mogu komunicirati sa database engine-om. Tebe to sve sakrivljeno ne vidiš kad recimo koristiš entity framework. On ti radi taj dio abstraction. Ne vidiš ti čitav taj spektrum, da kažem daj mi database driver, pa onda kažeš njemu komuniciraj sa bazom, sa database engine-om, korištenje tog porta, jel? I povuči mi, i kad daješ SQL command, onda ti ide kroz tog providera ili kroz tog drivera, jel? Uglavnom, to je baš interesantan, hajmo reći, proces. Ljudi inače su koristili ADO.NET u prošlosti, to je Access Data Object. To je prije nego što mi smo imali Entity Frameworks. Tada ljudi su koristili, na primjer, pošto Entity Framework nije postojio, pa onda ljudi koristili nešto što se zove N-Hibernate, koji je port od Java Hibernate. I to je to, ja mislim, to je to u suštini historije, hajmo reći ukratko šta je bilo tada. Ok, mislim da je, I just simplified like 15 years worth of history, ja mislim, ako nije čak i više u stvari, više od 20 godina, ako razmišljamo o tome. Yeah. Ali uglavnom, tako smo radili u prošlosti. Mi smo morali kucati queries manualno u kodu, kao clear string,
bukvalno, da bismo mi radili sa database engine-om. Pa onda ljudi su skontali da oni mogu generisati tih queries, pa onda su napravili ti engines, jel, tih ORMs. Tako da mi ćemo sada vidjeti kako to izgleda. Da ne bi vama bilo isto kao ono, da je, hajmo reći, da ne gledate na entity framework kao nešto kao magic, jel, ono, to je crna magija koja ono, kažeš save changes, bam, it's actually at the database. It is not. It generates for you a horrendous, awful SQL query, koje recimo, da bi bio nightmare za svaki database developer sigurno, jel? Ali ono, hajmo korak po korak. Prvo, sad ću vam pokazati kako izgleda rad sa app config file-om. Jer nama će trebati za rad ovdje. I unutar onog tog configuration file-a ti možeš u stvari imati, znači, svašta tu. Ti možeš reći, ok, mogu napraviti recimo app settings. I onda kažeš add key, na primjer, jednako, recimo server IP, na primjer. I ima value jednako, recimo 192.168.85.10, nije bitno, jel? Možete imati još add key, na primjer, app name i value možeš napisati, evo, SQLite demo, na primjer, eto. Možeš ti pisati što god hoćeš. E sad, kako bi ti dobio informacije koje se nalazi ovdje, jel? By the way, ima u MSDN-u specifikacije koji su dozvoljeni tih, ili defaultnih tagove unutar app configa, da bi ti u stvari, kad gađaš njih sa strane C Sharpa, mislim. Ovako, ja ću do create database sad za sad, ali kasnije mi ćemo to mijenjati taj VTN DB. Ok, pošto je ovo sad demo neki, sad ćemo ovako pisati, znači message box show configuration manager, jel? I onda, pošto mi imamo user system.configuration tačka, ti možeš sad reći, imaš connection strings, imaš app settings, pošto to je već reserved, hajmo reći reserved quote-unquote keyword, jel, unutar app config. Mogu reći, daj mi app settings, recimo, daj mi sa key server IP, evo ga, na primjer. Mogu reći message box.show, da mi pokaže odmah sljedeći configuration manager.app settings i daj mi, na primjer, app name. I pazite da mora biti isto, ok? Znači mora biti isto. E sad ja ću puknuti ovdje F5. Kad pritisnem CreateDB, odmah mi daje IP adresu prvu, pošto to je taj. I drugi je application name SQLite demo. Ok. Sad, od prilike ne znamo kako to izgleda. Jel sad vi imate sad neku predstavu, vi možete sad sačuvati neki, hajmo reći, initial settings for your applications right there. I tu je, ja mislim, bilo dobro mjesto. Zato, basic initial settings. Ako ti nešto treba malo komplikovanije, onda ti moraš malo nešto drugačije navesti. Jel? E sad, pošto mi ćemo raditi sa SQLite database, mi moramo imati connection strings. I sad ovo ti ne treba uopšte, mislim, možeš to izbrisati slobodno, nema to veze sa tim, ali ostavit ću to što to je čitav demo, jel? Ja ću dodati ovdje name, ja ću napisati ga sad za sad phone book db, ok, path, just to be clear. I ovdje će biti provider name,
jednako system.data SQLite. Okay. I value, ja mislim, je connection string. Mi ćemo ga imati data source jednako tačka space, tačka backslash, sorry, phonebook.db. Eto ga. I možeš reći tačka zaraz ovdje version equals to 3 if we want to. But, I mean, we can omit that for now, we'll see. Evo ovako. Znači, mi imamo sad čitav u stvari čak i ja mogu staviti version ovdje, nešto fali. I mi imamo sad taj information za connection string. Sad, ako ja kažem message box show configuration manager, sorry, tačka, imate ovdje connection strings i to je kolekcija toga. Znači, ako ja pitam ovdje kažem 0 tačka connection string, odmah će mi dati nešto drugo. Znači ovdje ok, i onda mi daje SQL Express. Nešto skroz treći. Jel? I nije to je u stvari nešto defaultno što je već injected within the app config of the application. On ti odmah pokušava da gađa SQL server inače. Ali ako stavim ovdje jedinicu, onda će mi dati ono što ja tražim. Jel? Kad sam napisao ovo tačka backslash, ja gađam sad ovdje baš database file beside the exe file, znaš. Ako vi želite da vi imate to ispod nekog drugog foldera, samo kažeš od exe file, samo još jedan folder, samo data folder, nešto tako. Sad zasad ostavit ću ga pored exe file, sad zasad. Ja? I sad ja mislim da možeš i čak i ovo raditi, sad ćemo vidjeti. Phonebook path, ovako. Sad pritisnem play, start i dobit ću isto, jel? Sad da ne bude error prone, jel? Ajmo reći tako. Ok, sad mi znamo kako mi dobivamo connection string kako treba, sad mi znamo da možemo čak i ubacivati neke još dodatne stvari unutar app config, jel? Kao recimo taj app settings gdje ti možeš staviti key and value pair information, gdje ti možeš staviti šta god želiš tu unutra. I praviš configuration of the application. Sad, ja neću napraviti slojeve sad za sad. Kasnije kad mi pravimo kasnije kad mi ćemo napraviti taj aplikacija kao mini Steam do kraja, mi ćemo napraviti taj a little bit of architecture, jel, da bude malo bolje nego ovo. Ovo sad će biti plain, ono što sam pokazivao na nastavi, znači plain, straight, bez ikakvih abstrakcije, samo da vidite kako to sve izgleda. I ovdje će biti manual SQLite connection, ja ću ga tako nazvati. Sad, ovo je public i ja ću u stvari importovati ovdje, znači manage NuGet packages, SQLite.core mi treba unutar search, naravno. Da vidimo. Mislim da ovo mi treba. Yeah, actually, like it's a little bit different from. Hang on, let me see. Ja koristim taj, pošto me treba za taj manual, connection, pa zato ima ih nekoliko.
Sad sam, čak i na nastav pokazio sam nekoliko puta, sad sam zaboravio koji, ja mislim da je to taj koji koristi, čak ima along with ADO.NET provider, vidiš, evo, to je taj access data object. Hajde da probamo ovo prvo da vidim kako će. Yes, please. Ok. Dobro. Dobro. E sad, tour. E sad, kad mi u stvari kreiramo, kad nama treba kad mi hoćemo da kreiramo onaj SQLite database, ono što ja ću raditi u stvari to je kreiranje SQLite database from scratch. Znači ja neću ni čak ni kreirat ga u onome, kako se zove, čak neću ga ni kreirat u SQL onome, znači u DB browseru, ne, ja neću ni kreirat ga ovdje. Ja ću odmah ga kreirat onoga sa koda direkt. Tako da ja ću napraviti ovako, samo sekundu, da provjerim još jedan stvar, samo da budem siguran. Evo ovako, ja ću napraviti SQLite connection. I nekom da zove connection, nije problem. I ovdje će biti ovako, if system.io.file.exists. Ako ne postoji file, to je u toj putanji. Again, I'm hard coding things, ovo je vrlo opasno, samo pazite, molim vas. Znači, phone, samo sekundu, kako smo ga nazvali sad ovdje? Ako ne postoji ovo, dobro, može i ovako ako hoćemo. Ako ne postoji, kažem SQLite connection dot create file i onda mogu kreirati tog fila. Ok? Otherwise, connection equals to new SQL connection i ja ću staviti unutar tog konekcije na čemu ću konektovati, na čemu ću zakačiti. Configuration manager dot appset dot connection strings of one, yeah, dot connection string. Eto ga. Ok? E sad, ovo mi smo rekli, ajmo ovako, gdje mi je, ovo stvari to je create database, to je bukvalno što te mene treba. I ja ću stvari ovo, hajmo reći, komentarisati za vas, sad da vi imate to kao note. I ja mogu ovdje reći, ok, manual SQLite connection equals to new connection. Jer, mada je to, nije to preporučivo ovako raditi, ali ja sam samo napravio to tako da u stvari unutar konstruktor čim pritisneš new button, odmah ti stvara nove konekcije. Mada nova konekcija ne znači da treba da kreira i file, ali hajmo reći sad za sad, pošto je to demo, ja ću da ga kreirati na taj način. Okay? Ajmo da vidimo, hoću da raditi to sve kako treba. E sad, create db. I pošto nemamo nikakve grešaka, sad za sad ovo nije ovo. Ajmo reći da me otvori ovdje. E sad, unutar bin foldera, debug, ovo i evo ga. Tu je. I kad otvaram ga ovdje, mi imamo tables, indices, views and triggers. Okay? Znači, on za nas kreirao taj file. Okay, so we have that out of the box. Znači, mi smo kreirali taj file from scratch, which is actually good. Now what is left is, right now we need to create the actual table. Okay? Znači, mi ćemo opet, ja kreiram to sve from scratch, da vi vidite kako to sve izgleda. U suštini vi morate napraviti, znači kad vi pravite to, inače ne morate napraviti to tako from scratch, nego vi kreirate ono new database
praviti tabelu od odavdje, od UI, ali ja mislim da je to bilo dobro da vidite kako to izgleda. Jer recimo kad vi radite sa Entity Framework Code First Approach, ti ćeš kucat klase, nekad kasnije u RS1 i u RS2 vi ćete to vidjeti. Pa onda kad puknete compile, odmah uzima, pogleda vaše klase i na osnovu toga odmah generiše SQL queries da bi generisao sve ti tabele na drugoj strani u bazi. Pošto classes and tables nekad u nekim mini aplikacije imaju 1:1 odnos. Ja? Ok, sad treba da idemo dalje, da kreiramo u stvari taj table. Ali još jedna stvar što nisam vama pokazivao, to je tu je using statement i to bi bilo dobro da vi znate za to. Sad, zatvorimo ovo. Ja ću uzeti ovdje data grid view, stavit ću ga ovdje, malo dole, pošto trebat će me još više tih buttona, create database ovdje, znači treba mi još properties i ovdje data grid view, result, ja ću ovdje button, F4, ovdje će biti btn, create table. Znači, bukvalno će kreirati za mene tabel. Okay. Sad, create table. Kako ćemo kreirati tabel? Još jedna stvar. Recimo, na primjer, kad hoću da kreiram konekciju, kad ti otvaraš konekciju sa bazom, ti uvijek moraš zatvoriti tu konekciju kad završiš. Sa Entity Frameworkom ti ne razmišljaš o tome, pošto on radi to za tebe. Ali ako recimo barataš sa fajlovima direkt, ili barataš sa bazama direkt ovako kako ćemo mi sad raditi, kad otvaraš konekciju, uvijek moraš ga zatvoriti i za sebe kad završiš. Pošto programeri inače zaboravi to, ima baš interesantan alat u C# koji se zove using. I kad kažeš using, recimo var SQL, ovako manual, SQL add connection jednako ovoga. Jel? On sad će se žaliti na mene. On će kaže, type used in using statement must be implicitly convertible to system disposable. To pošto kad ti dođeš do kraja ovog statementa, znači bukvalno kad dođeš do ovdje, on poziva dispose. On pokušava da uzima disposable interface, znači kasta ga na disposable interface, pa onda pokušava da pozove dispose. I pošto nismo mi implementirali disposable interface, onda ti odmah počne da se žali na tebe. Ja? Sad šta je disposable interface? Disposable interface je poznat interface u .NET Framework koji ti koristiš kad ti recimo implementiraš, ti diktiraš kako u stvari tvoj objekat će biti izbrisan iz memorije. Ili kako će biti gracefully terminated, hajmo reći tako. Ja? Jer ti recimo, na primjer, imaš, gupam sad, koristiš recimo, radiš sa failovima, na primjer. Disposing a handle that looks at a file object, znači kad ti u stvari otvaraš konekciju sa failom na disku, ti moraš prvo gracefully da zatvoriš taj file, pa onda gracefully da izbriše taj native resource, jer to ostane u memoriji i ti moraš manualno da kažeš, hej, ne koristim tebe više, be gone. I to se koristi tada using, tada using statement sa filama. Isti stvar recimo sa connections. I pošto mi kod nas nismo implementirali taj interface, sad ćemo ga implementirati ovako. Disposable. I disposable ima samo jednu metodu, koja se zove dispose. Sad, šta bi ja radio ovdje? Ja mogu reći, ok, uzmi taj connection.close, kad završiš, i nakon toga connection.dispose. Znači, pozovim njegov dispose,
Da vidimo, da li ja mogu u stvari vidjeti Alt F12. Ne znam da li ja mogu vidjeti. Evo sad ćemo vidjeti hoće li da kompilira to. Aha, evo ga. Znači, evo čak pogleda da li u stvari je if it is not disposed yet, just disposed, da vidimo da li ja mogu vidjeti još jedan nivo. Evo, znači čak pozovi sad onaj garbage collector, suppress and finalize. Okay? Znači on bukvalno kaže kako će se biti, čak on pozove garbage collector da ga skloni sam. Jel? Znači to je to što se tiče, pošto to izgleda kao, on gleda na to kao native resource, vjerovatno. Dobro, sad vi znate kako to izgleda. Nekad ovako neki developeri već implementiraju taj iDisposable interface kao ono što ste vi tek sad vidjeli, jel? I to je dobro, na primjer, kad kažem, kad napraviš enkapsulaciju mog objekta, znači taj SQLite connection je encapsulated unutar manual SQLite connection, jel? I kad kažem dispose ovoga, onda bolje bi da pozovem i ovo kako treba, jel? Sad, i sad neće da se žale na mene, pošto sam već implementirao taj interface, jel? Sad, ja ću reći connection, u stvari to će biti, ajmo reći manual SQLite, connection, jel? I da kažemo ovdje manual SQLite connection, da li ja sam stavio kao private, jel? Aha. Sorry. Ovo ne smije biti public. Ovo mora biti capital C. Da bude sve po PS-u, jel? .connection, .open. Sad otvaraš konekciju na bazu, jel? Pa onda kažeš var query equals to create table, to je sad pure SQL. Create table phones, pa mi ćemo koristiti onaj, kako se zove, mi ćemo napraviti mini phone book. Samo, like, super simple. ID, integer, primary key, auto increment i zaraz number isto će biti integer. Jel? Ajmo reći tako. Ja mislim da je čak i ne možeš da kažeš da je tekst, pošto je to SQLite u pitanju, ali hajmo ići sa with the most simple thing of all time. Okay? I onda kažemo ovdje SQLite command jednako new ovoga još manual SQLite connection to connection. Pošto on mora, kad zadaš komandu, da u stvari doda nešto u bazi, ti moraš njemu navesti, evo ti query, evo ti je i konekcija koju ćeš ti koristiti da bi komunicirao sa bazom. I nakon toga ja ću napisati jedan command of execute non-query, to znači ja ne očekivam nikakav povratak, osim samo number of rows affected, i to je to. Ali sad za sad we'll consider it done, and let's see how this will play out. So we already created the database. Right now when we say create table, sad kad ja idem ovdje, doduše, ja mislim da treba da otvorim ponovo bazu. Evo ga, sad mi imamo phones, jel? Imamo ID, imamo number, ako kažem modify table, imamo sad ID, integer, and the primary key is auto increment ID, and here's the number, jel? I to je to što se tiče tog kreiranje tabeli. Sad, to što se tiče ostatak tog dijela, mi ćemo raditi mi ćemo raditi CRUD, znači create
update and delete. I mi ćemo raditi to sve manually, da vi vidite kako to izgleda. Pa onda mi ćemo prijeći na ostvari taj dio, kako se zove, na entity framework dio da vam pokažem kako to izgleda. Jel? Sad, ja mogu u stvari, hoćemo li, šta mislite onda, pošto, hajmo reći ovako, pošto je još 5 minuta, hajmo ovako, ja ću vam dati pauzu do 2, do 14:05, pa onda mi ćemo se vratiti ponovo, ok? Pošto treba nama malo više vremena, ja sam mislio da ćemo završiti malo ranije, ali eto, da vam dam jednu pauzu, samo da radite refresh, pa onda da se vratimo, pa onda nastavimo još. I znači 2:05 mi se vratimo.
Dobro. Da se vratimo. Ovako, znači mi smo uspjeli kreirati tabelu. Sad nama treba taj dio CRUD. I prvi CRUD, prvi CRUD. Znači prvi stvar će biti create, create a record. Shift F7. Znači button. I ovdje će biti btn create. I ovdje će biti create. Pošto je to pitanje sad phone numbers, nešto tako, ja ću samo pucat tu text box mi treba za još jedan. Pošto nama treba za update i delete, treba da nađemo po ID, jel? Pa onda imamo još labels. Prvi label, drugi label. To je to. Ovo i ovo. Znači ovdje će biti ID i ovdje će biti number. Evo. Ovdje je txt ID i ovdje je txt number. I sad kad hoću da dodam nešto u tabeli, da odmah mi kreira, da me kad insertam u tabeli, da insertam je odmah, iz onoga što ja, u stvari čak to nije create, hajmo reći insert. I ovo će biti insert. Da budemo malo, mislim, a little bit more understandable. Sad ovako. Iskoristit ću skoro istu stvar, znači mene treba taj using 100%. Ok. I treba će mi taj open 100% isto. Var query jednako insert, to je ono pure SQL again, insert into phones i ovdje ti je number values at number. I onda kažem ovdje SQLite command equal to new SQLite command with the query, ne znam zašto je dodao ovo, with the query and the connection. Ali sad pitanje je kako bi ja radio injecting parametre ovdje, ne? I to se radi ovako. Command.parameters.add i onda kažem koji su parametri će biti, jel? I ovdje ću add with value, čak mogu ovako, add with value. Mogu napraviti novi command parameter, ja mislim da vidimo ovako, SQLite command parameter, jel? Command.parameters.add. Ja mislim da je ovdje bi primalo, ja mislim, parameter name, treba mi još i value, jel? Ali ja mogu sad odmah reći, mislim mogu napraviti i ovako i bolje čak, ali evo da budemo još puno jednostavnije, jel? I'm trying to remove all sorts of abstractions here. At number. I pokušavam da bude ovo isto kao ovo. Ok? I onda kažem ovdje txt number.text. I onda nakon toga command.execute non-query. Jer insert, on će mi samo vratiti how many rows has been affected. Jel? I sad ovdje je sigurno mora da mi vrati jedan. Ako mi vrati više od jedan, onda imamo mi veliki problem. Imamo neki problem sa query. Ok? Because I'm inserting a single record in a single table. Sad, ono što vi možete raditi, naravno, ovo by the way, add with value, on prima object. I zato ja mogu poslati tekst bez ikakvih problema. Ali tamo, on mora da vidi da je to integer. Znači, kasnije taj tekst će biti
pretvorim u integer. Ako hoćete da budete tu, ono, sve je safe, tako dalje, int.try_parse, i onda kažeš txt number.text out var number, which is perfect, there we go, i onda kažem ovo, else, samo stavi 0. 0 i ovdje je number naravno. Pošto je out var number, jel? Eto. Samo da budemo sigurni. Ako neko pokušao da poludi, da stavlja neke stvari koje ne smije da stavi, imamo error providers da bi radio protection i tako dalje, ali evo, ono, za svaki slučaj. Aha. Ajmo ovako. Dobro. I sad mene treba samo da inserta ovako, na primjer. Evo, insert. I pošto nema grešaka, znači ako ja idem ovdje browse data, već postoji, jel? Znači ja mogu ovdje zapisati nekoliko jedinica insert i kad radim refresh, imamo ovdje, ajmo insertati još par. Insert, refresh, imamo još tu 5, 6, 7, i ajmo ovako. Sad kad refreshujemo ovo sve, we have enough records. Okay, good. So right now we can do insert. Hajmo raditi taj dio CR od CRUD, jel? Hajmo raditi update. Ja ću ovo zatvoriti. Ostavit ću ovo otvoreno dok mi ne završimo ovaj dio. Znači ovako, ja dođem ovdje i stavim button koji radi update. BTN update. Dobro, i BTN update radit će isti stvar skoro kao ovo, jel? Znači ja mogu čak kopirati ovo sve skoro i sad nećemo imati više update phones set, ovako set number equals to add number where ID equals to add ID. How reći tako? Okay. So this is how you update in SQL. Yeah. I sad ja imam ovdje command. Ne želim više add, I mean, I need add with value, ali mene treba opet, ipak je taj ID me treba, jel? Znači, ja mogu i čak i zapisati ga ovako. U stvari, prvo moram provjeriti da li je taj int.try_parse txt id var out var id. Ajmo reći tako. Ako je uspješan, onda radi parsing i command dot parameters dot add with value at id i onda kažemo ovdje id. Yeah. So this is basically what it's all about. I need just to make sure that the ID is correct. Ovaj else neću u stvari uzeti u obziru jer doduše čak ja mogu i ovo ovdje staviti. I ovdje je samo else message box show invalid ID ili nešto tako. Mada nije to tako treba da bude, ali samo just, you know, instead of it silently
just dying without any feedback. Opet koristite error provider i to, again, I'm trying to make things simple. Dobro, ja mislim da je to. Sad hajmo probat ovo execute non-query. Ja mislim da je to ok. Ja čak mogu i clearat to. Znači ja mogu čak i raditi clear txt id.clear i txt number.clear. Ajmo puknemo F5 da vidimo kako će proraditi to. Znači ovako, mene treba da ažuriram, hajmo reći, taj 5 da bude nešto drugo. So I will actually go ahead and just simply say ID is 5 and please update it to something like, evo ovako, an update. Uspjelo je. I sad i kad ja u stvari radim refresh, sad ovdje mora da se mijenja i sad se mijenjalo kako treba. Okay. So right now we can actually update records in the database in that way. Dobro. Ajmo zaustaviti to. I ajmo raditi sad sa tog dijela, to jest delete. Design button. V10 delete. Evo gdje ću. Dobro. I ovdje taj delete će biti isti kao iznad skoro. Znači, like I'm gonna be having this right there. I ovo nazad. I opet isto mi treba taj connection open. I opet je var query equals to delete from phones, where ID equals to add ID. As simple as it gets. Cannot get simpler than this. SQLite command equals to new SQLite command with the query and manual connection. Command parameters dot add with value. I ovdje ćemo imati add id i txt id text. Right now I'm not even checking, but you guys know the drill. Dot execute non-query. Okay, so right now, actually I can say txt id.clear also to be sure. Dobro, mogu i, sorry, just to be consistent, because apparently I made the checks everywhere. Hajmo da budemo consistent. If int.try parse. Perfect, thank you. I ovako. I ovako. I ovako. Možemo tako. Okay, so I think this is it. So if you can parse the number, we just simply take the value, we execute the query, it will inject the IDs, and it will be happy. So start this. I onda kad kažem, hajmo reći 6. rekord, just delete it. And this is the 6th record, and right now it's just gone. Dobro, okay. Sad za sad sve radi kako treba. Ono što mi možemo sad još raditi, još jedan stvar koje nismo odradili, to jest select all. To ono kako ti bi sad mi radimo, ono što smo mi radili sad u bazi, to je ono
we were just simply like hitting the database all the time. We never said try to get something from the database, right? Tako da i treba nama i ovo, tako ja ću zaustaviti aplikaciju, button, oj bože, there we go. I ovdje ćemo reći select all VTN, select all. Sad, kad mi radimo select all, mi ćemo skoro iskoristiti isti stvar, skoro. Jel? Znači, naravno, we will need to open the question, to open the query, var, connection. And this is me taking a shortcut, trying to make it easier for myself. Samo molim vas, nemojte to raditi u produkciji, to je užasna stvar. Select asterisk, to je ne smijete raditi u produkciji. Tu uvijek kažeš select i onda imenuješ kolone, znači columns, to je svaki column, svaki taj kolum moraš ga imenovati. And it has to be done that way, okay? I'm just making a shortcut here because I'm going to select everything which I need anyway. Even, čak i ako vi radite u produkciji, vama treba čitava tabela zbog nekog razloga. Okay? To je, opet, vi morate imenovati sve, čitav, svaki kolum u tom tabelu. Okay? Dobro. Nastavljamo dalje. Znači, SQLite command dot equal to new SQLite command i ovdje će imati query i manual SQL connection as usual. However, kad mi kažemo command, mi ćemo reći command dot execute nije nam query nego reader. I ovdje mi vraća u stvari neki SQL reader, samo sekundu. SQLite reader, nešto tako. SQLite data reader, evo, piše. Ok, objekat. I tu hajde da možete razmišljati o tome kao isto kao stream, kao sam otvorio kanal sa baza, sa database engine i on mi samo stalno daje stream of data koju ja moram uzeti i raditi decompiling, hajmo reći tako, jel? Ili da just try to decompose it, hajmo reći tako. While reader.read, čak i on već zna za to. Sad ja moram uzeti svaki dio tog readera, jel? Svaki chunk i prepoznat šta je. On ti u suštini šta radi? MS Paint, on ti u suštini radi ovako. On ti pošalje recimo nekoliko phone records. I svaki rekord, zamisli sad da imaš niz phone recorda, on ti bukvalno niz, like a train, hajmo reći. I on je razdijeljen ovako. Hajmo reći da je to nekako back to back, znači ovdje ti je ID, ovdje ti je number. Jel? Pa onda ide ti ID, pa onda ide ti ovdje number. Pa ID, pa number. I tako dalje. Ok? Zamislite to da dobiješ podaci u tom formatu. I šta ti pokušavaš sad raditi? Ti kontaš, ti znaš dobro da je svaki rekord u stvari u toj tabeli koju ti nabaviš. Mislim, u toj tabeli gdje ti uzmaš taj rekord. Svaki dio dobiješ recimo čitav phone record ti je jedan ovakav komad jedan. Jel? Znači, consists of two items, bukvalno. I zato kad on će raditi preskok, on će preskočiti po dva. Jel? Znači, ako mi imamo ovdje sad dvije kolone sa N32 types, znači on će preskočiti 64 po 64 bita, jel?
I sad svaki 64 bit blok on će pročitati i onda će me vratiti. I onda ja kažem, ok, daj mi reader.getInt. I imamo ovdje sad N32, N64, N16, sad zavisi koji sam format sam koristio. Jel? Mi sad po defaultu mi koristimo get N32. Jel? I kažem ovdje 0. Znači daj mi ID, pa i daj mi ovdje reader.getInt32 i daj mi ovdje ime, odnosno broj. Jel? I naravno imaš ovdje čak i tekst i string, odnosno get string. Znači postoji i tu. Jel? Ako je tip podataka tvog je string, on će samo ti vratiti string. E sad, problem je sa tim, mi imamo sad records ovako, a treba popuniti taj data grid view, a pošto nama treba data grid view da bude pun, mi ćemo samo napraviti class phone i onda ću napraviti ovdje public. Jel? I onda ću napraviti ovdje samo for simplicity sake int id get and set public int number get and set. Ok? I to je to. I ti sad praviš listu isto kao ono što smo mi radili u in memory db, znači var lst query result jednako new list not of strings but of phone. I ti sad kažeš lst query result.add new phone i onda bukvalno on radi autocomplete za mene čak. Number jednako dobro, neće drugo. Hajde, ok. I'm thankful for the first one. Evo ovako. Ok? Znači pravim phone objekat čim primim iz baze, pošto podaci u bazama nije kompatibilno sa klasama, jel? Pa onda moram napraviti objekat od klase i popunim ti podaci koje što sam dobio iz baze, jel? I to se radi baš manually in that way. E sad, zadnja stvar to je data grid view result .data source jednako null, pa onda data grid view result .data source jednako to. I hajmo sad. 5. I kad kažem select all, onda odmah mi izlistava sve stvari koje smo mi imali u bazu. Okay? This is like the simplest thing you can actually do with SQLite. And this is how you could do it everything manually. Zapamtite ovo, znači ORM kao entity framework ili kao Hibernate or whatever other ORMs that are out there in the wild, oni sve radi isti stvar koje sam radio ovdje manually, on ti samo za tebe generiše puno tog SQL koda. Jel? Ako vi ne želite da koristite ORM zbog nekog tehničkog razloga, onda vi radite tako. Osim toga nemojte, ni nemojte, nego nema potrebe dok ne pojavi tu potrebu. Ali mislim da je sad za sad u velike aplikacija, znači baš gigantic application, kao the stock market ili bank applications, nešto tako, vi sigurno ćete pozvati stored procedures ili funkcije na bazama koje je već database engineer za vas napravio i vi ćete napraviti ovakve komande i vi ćete stvoriti baš konekciju manually i vi ćete napraviti readers i what not in order for the thing to work. Dobro, to je to što se tiče tog manual dio. Ja? Hajmo ovako, ja ću ovo izdvojiti, zato da ostavljamo ovo. Ja ću to izdvojiti move type to phone.cs. I onda šta je bilo na nastave? Na nastave sam dao studenti da probaju kroz entity framework, isto kao što danas radio na časovima. Dao sam im zadatak da u stvari pokušavaju sad da radi isti stvar. Znači, hajmo dodati records u baze, hajmo like get all the stuff from the database and so on and so forth. Okay? Dobro, znači
bilo pitanje je ovako, znači mi ne kreiramo bazu više, u stvari ne kreiramo bazu pošto taj dio concept migrations and whatnot, da bi ti u stvari generisao bazu podataka iz tvoje klase, da to odmah prepoznao klase, pa onda odmah da ti generiše mislim tabele i to. This is the part which we don't cover. It's out of the scope of the subject. Ali ja mislim da iduće godine vi ćete to raditi sigurno, jel? Na 3. godini. Ok, ovdje je, ja mislim da najlakše sad za sad da mogu ovako, ovo će biti select all EF i to je entity framework. Da bi recimo kad kliknem na tu dugmu odmah mi daje sve stvari, to što se nalazi u bazi. Prije toga moram importovati jedan paket. Ja ću ovdje kucat ja mislim da je to tako nešto. To. Ili ja mislim da je to taj. Ako ne varam. I ja ću to importovat. Let's see. Import, install. Ali mene treba malo starija verzija, ajmo reći ovo. Da bi ne bi sad imao onaj lot of crashes here and there. And let's see. Let's install this. Dobio sam i to, ok. I accept. I sad mi imamo ovo. Sad, mene ne treba designer. Ja ću ovdje napraviti još jedna klasa. To je data context. Koje će nasljeđivati od DB context. Ja mislim da je on mora da oduzima od ovoga, ako ne varam. Let's see. Override, samo da budem siguran, on configuring. Dobro, ima to. Evo ovako. Ovdje se moralo biti, I think the connection itself, database connection. So here I'm going to have a constructor. I ovdje ću imat, ja mislim da je public string db connection. Barem ja se sjećam nešto tako. It's just a little bit like when you are typing this code like over and over, i problem je ono kad imaš like svaka grupa ima svoje verzije, malo teže i teže se sjetiti ono sve. Dobro, sad ćemo vidjeti to. Ja mislim da je prvo u stvari, prije nego što zaboravim, šta je ovo? Okay, I'm actually surprised da je ovo se desilo. Ajmo ovako. Nisam stvarno primijetio čak ni ovo. Okay, let me actually cut that. And let me delete that. Ne znam zašto ti postojiš uopšte. And add new class. Phone.cs, I guess.
Ovo je ovako. Table, oh, sorry, you need to annotate it, I guess. So you have to have table I ja mislim da je ovo mora biti phones. Pošto smo tako ga nazvali u bazi. Dobro. Sad, let's see. On configuring, I think options builder dot. I need to remember what was the actual, like, because there was like a piece of text that needs to be written that for some reason I forgot actually how it was, but I think it was like something along the lines of use that actual specific connection or something like that. Use SQLite. Evo ga, thank you. DB connection. Evo ga. Tu, thanks. And right now the DB connection, we're gonna get it actually from this. Ako ja ću ovdje reći ovo jednako ovo, and we are good to go. Sad. Let's hope that I haven't forgotten anything. This is it, I guess. Let's see how this will work. When I say select all, oh my, did you actually crash? Nope. Okay, let me just rename this then. btn select all EF. And I'll just simply grab this and rename this button to that. Asad, I think it should be like, oh yeah, I forgot the DB set. So we have to have DB set phone. I'm going to call this phones get and set, and it's going to be public. All right. So I hope that I haven't forgotten anything right now. Okay, so we're going to have data context. Context equals to new data context. I onda kažem context.phones dot to list actually. I mogu ovdje reći, čak mogu ovo i samo ovo ovdje. Yeah, and as you can see, it's as simple as that actually. I hope that I haven't forgotten anything. Let's see, bam. Aha, let me actually add the sklonim ovo. Taj version njemu smeta. Ajmo ovako. Evo ga. So there you go. So it's actually like it did the select all bit. Okay, I wonder actually, like when I remove the version, will actually the insertion work? So if I hit actually insert and select all, there we go. It's actually working. So I didn't need the version after all. Okay. Dope. And right now, what you can do is simply do whatever you had to do, like regarding the add. So if you would like to add button, insert EF, and this is going to be btn insert EF. You can just simply say txt dot
txt number dot text i dobiješ sad od toga teksta, jel? Znači mogu napraviti ovako var phone or var phone equals to new phone with a number equals to that int.parse, and I will assume that this is safe for now. I onda kažem mogu napraviti taj kontekst da bude samo kreiran jednom ovdje, znači ovako, i ovo je private, i ovo je veliko s, i ovo je ti je get and set, i ovo ti je ovdje, znači nakon initialization component. Ok. I ja mogu ovo reći, ok. Do I use it anywhere else? Nope. Okay, good. Context.users or phones, I guess, dot add phone, i onda kažem context.save changes. I to je to. And right now, if I should be able to actually, I could actually like, you mogu i ovo raditi. Sender i just propagate an event. Mada previše, ja mislim, ali okay. So insert EF. And there we go, we have it. So if I trying to, you know, one more. So there you go, works. I think you can even see in the output, znači ovako samo da vidim da li ja mogu dobiti output tu. Evo outputa, ja ću raditi clear i da vidim da li, aha, ne pokazuje query ovdje, ali ja mislim da je bilo negdje context dot database, ja mislim dot debug or enable or enable or debug. Nešto je bilo tu oko debugging, onaj, možeš ti vidjeti stvari koje query on koneriše. Da vidimo ovako context.database.log. Ne mogu ni naći ni log, verovatno to je probably it's like it's actually probably I need another library for it. Verovatno var x equals to that. Da vidimo. Do I need a library? Can you give me suggestion? Ne. Verovatno pokušavajte proguglat to. Vi možete u stvari vizualizirati ono što se dešava unutar tog entity framework kako vama treba. All right, so this is practically it, actually. There is nothing specific about entity framework. Samo da vidimo ovako context dot database dot trace. Ima li trace tu? Nema ni trace. Yeah, I think I need to check out like how can I like grab the query and see before it actually gets executed in Ashotarko. Well, okay. Let's see. So I think one more. So insert. Let's do a delete really quick. btn delete. Aha, btn delete ef. I ovo isto ef.
And it's pretty much the same thing. But just you need to find which phone you would like to delete. So you say, for example, context.phones.remove. On the ovdje, can I actually have, yeah, fine. I need to give it an entity, an actual phone. So context.phones.where x.id jednako txt id txt id text. And that's pretty much it. And actually it has to be int.parse, obviously. And assuming that everything is just fine, which never happens, but we'll say so, dot first or default. And I'm not making a lot of checks here. So far, selected phone, I ovdje samo kažem selected phone. Just remove that selected phone. Ovo je vrlo opasno, pošto ja nemam ovdje ni null checks, ni ništa. Samo da vi znate, znači ako puknit će zbog, nema ni jedan check, znači nema error provider da mi zaštiti ovdje. Nema first or default će biti null. Znači odmah će mi reći, ok, this is an actual null. Ako ne nađe ga. I ovdje pokušavaš da removaš null. Znači, you have to do all your checks, make everything is protected. I'm making things super flat. Evo ovako, da vidimo koga ćemo removat, sad zaboravio sam. Hajmo reći 8. So I'll take the 8, let's say delete. And right now, if I actually refresh this, did I say save changes? Oh, of course I haven't. Dobro. Context.save changes and F5. Let's see. So I said 8 and I say delete. And I could have actually just refreshed the data grid view. I'll let it know. And there you go. It's just gone. Okay. Dobro. Ovako. I think this is pretty much it. Probably, so we have the insert, select all, update. Oh, update. We needed the update. We didn't do update. Let's see. So yeah, insert, update, delete, and select all has been done already. So let me actually put them all in the same order. So this is the select all for this guy. This is the delete for this guy. This is the insert for this guy. And we need update EF, which is going to be right there. Update EF. And this is going to be VTN update EF. And right there. Okay. And the delete, I would love that actually just it calls this guy right away. So once you do select all or whatever, it just simply refreshes everybody and just move on with life. Update EF. So first of all, I need to select the thing which I need, right? Then I can just simply modify it. So I say selected phone dot number. So I can just simply say txt number dot text equals to that. Da bi ja vidio šta on ima, jel? Dot to string. Okay. So let's say that I found the phone which I was actually searching for and trying to update it. So well, actually, no, this is bad idea. Because once I click update, it will actually start to update the thing. So let's see. I will actually do the opposite. So I'm just going to say selected phone dot number equals to txt number dot text. And here I'm going to say int dot parse this. Ja mislim, ako dobro, ako ne varam, update ovo i onda kažeš context dot save changes. Okay.
Sad, da vidimo koga ćemo ažurirati. Hajmo reći 9, da bude sve 9. Okay. So if I actually run this, again, no checks and nothing, so I'm actually being very adventurous here. 9. Znači ovdje će biti sve, hajmo ovako, i update. I, opet nisam to ažurirao tamo, ali evo ga, tu je. Znači kad ja radim, hajmo ovako, zaustavim ovo. Ovo mi treba. F5. Sad, znači 9. rekord smo rekli i hajmo reći da će biti samo 2 devetke i update. I evo ga. Znači ako će biti 4, update, bam, it's updated. Ok? Znači smo mi sad uspjeli da radimo čitav taj CRUD dio. Create, update, delete, select all. Znači da dobiješ čitav taj spektrum. Mi smo pokrivali taj dio sa kreiranjem baza iz početka, znači from scratch, kroz SQLite, kroz koda. Kreirali smo tabelu kroz kod, napravili smo insert, update, delete i select all kroz SQL, kao onaj klasični način bez entity frameworka, pa onda smo pretvorili naš pipeline u entity framework gdje smo mi radili insert, update, delete i select all na tabeli i database file koji smo mi kreirali manually. Inače mi možemo kreirati to samo kroz nova baza, novi file i to odradiš sve kako treba, ali evo možemo i ovako raditi i sad imati čitav taj spectrum of options that you can actually do. Molim vas, probajte to kod kuće, to je vrlo bitno jer recimo nastava poslije toga mi ćemo raditi relacije, znači tabele sa relacijama, mi ćemo raditi još puno komplikovanije queries nego što vi sada vidite. Congratulations, sad šta god vi radite sad je saved, nije više in memory, znači ako ugasiš računar ne ide negdje ti podaci, znači podaci su sačuvani. Welcome to the world of persistence, hajmo reći tako. Šta sam radio ovdje? I'll stop recording.